idea is that as the world looks upon this with horror, then they will demand from their governments. Sean bienvenidos a su canal, a su rincón paranormal. Aquí se siente el miedo. La misión anglosajona o Proyecto Camelot. ¿Qué es esto? Los historiadores dicen que la llamada misión anglosajona se refiere a la difusión del cristianismo en el siglo VIII, pero también tiene otro significado. Su significado es reducir la población. Bill Ryan le entregó a Curry Cassidy del proyecto Camelot 11 páginas de información. Estuvo presente físicamente en una reunión de masones de alto grado en la ciudad de Londres en el año de 2005. 2005. ¿Sí? En el 2005 ya se sabía todo esto. Y lo que se expuso es lo siguiente. Se planeó una tercera guerra mundial. Comenzaría con un ataque de Israel contra Irán que podría provocar la intervención de China. Esto sumiría al mundo en el miedo y el caos, que es el objetivo real de todo esto. El estado extremo de tensión se utilizaría para justificar los fuertes controles sociales y militares en todas las naciones occidentales del primer mundo. Durante el alto al fuego se planea una liberación de armas biológicas contra China. China se resfriará. China pescaría un resfriado y la guerra biológica se extendería hacia el oeste. El objetivo real sería establecer al mundo una catástrofe, con lo cual los herederos de este mundo serían gobiernos militares totalitarios de personas occidentales blancas. Este es un plan tan malvado, tan racista y tan diabólico. Les voy a dejar este video y ustedes pueden analizar. Abajo les dejaré el enlace para que lo puedan leer, puedan ver y leer completamente todo esto. Y si ustedes creen o qué piensan sobre esto, si es real o es mentira, si todo lo que está pasando fue planeado para aniquilarlos, para que la población disminuya. O para que haya un control de la población, porque ya somos muchos. No sé. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario. Y por favor, cuídense mucho. Su amigo el Chucán se despide. Un abrazo a todos y no olviden, no estamos solos. Cuídense mucho, cuiden a su familia y un abrazo desde aquí, desde México. Bye. All kinds of heavy controls over populations everywhere. And then the next thing that happens in this chess game that's being played is that biological weapons are released on China. He heard this being discussed in this meeting. They will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. It's racially targeted against the Chinese people. It's designed to spread like wildfire and to knock out a large number of the Chinese people. And these people in this meeting were laughing about this. They said, China will catch a cold. Those were their words. China will catch a cold.
And they were laughing about the fact that these biological weapons will wreak havoc among the Chinese population. And after that, then what effectively will be a kind of plague will actually spread right across the world to the West as well. Our source was not clear whether this was a Chinese retaliation or whether the thing would just spread out of control in the way that it would be very understandable if it did, whether it's racially targeted or not. These things actually mutate. So now you've got a situation where there's been a limited nuclear war in the Middle East. There's a pandemic that really is sweeping across the world and really is killing people very visibly. And you've got this totalitarian military lockdown in all the governments in the Western world because everyone's going to be in panic about it. And he said, yes, they did, 50%. Half the world's population. This is planned as per the Georgia Guidestones. For those of you who don't know what the Georgia Guidestones are, it's a stone monument in Georgia in America that was erected anonymously a number of years ago. It's in 8 languages, and it's like an Illuminati manifesto for a new world, as it were. And just hold that thought about this being a manifesto for a new world. This is an important concept here in what I'm presenting. One of the key parts of this manifesto for this new world is that there should be a population of 500 million people.